बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण दीर्घ 1 वर्ष परे देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। आपणक राशि अर्थात वृष राशि बाहरी गुरु मिथुन राशि रे प्रवेश करने को जाउछंती। अर्थात आपणकर प्रथम भावरु बाहरी गुरु आपणकर द्वितीय भावरे प्रवेश करने को जाउछंती एवं संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत आपणकर द्वितीय भावरे रहिबे। तो 15 मई 2025 को गुरु आपणकर द्वितीय भाव को प्रवेश करिवे। तेबे गुरुंकर एही राशि परिवर्तन आपणक पई किपरि रहिबो ताहा ही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे गुरुंकर एही राशि परिवर्तन आपणको केउ भली फलाफल प्रदान करिबो, आपणकर केउ भावरे गुरु गोचर करिवे एवं केउ सब भाव उपरको गुरुंकर दृष्टि रहिबो एवं एहा द्वारा आपणको केउ सब फलाफल प्राप्ति हेबो, आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबो से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भावरे आलोचना करिबा। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को। तेबे ता पूर्वरु जदि आपणकर वृष राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि। तेबे आसंतु जानिबा गुरुंकर एही महापरिवर्तन 15 मई 2025 ठारू आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन आनिबो। तो 15 मई को गुरु आपणकर प्रथम भावरु बाहरी आपणकर द्वितीय भावरे प्रवेश करिवे। तेबे द्वितीय भावटी होइथाय धनर भाव, बाणीर भाव, कुटुंबर अर्थात परिवारर भाव। तो गुरु जेतेबेले आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करिवे तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव, अष्टम भाव एवं आपणकर दशम भाव उपरे रहिबो। तेबे षष्ठ एवं अष्टम भाव को कुंडली रे भलो बोली माना जाय नथाय। एही स्थान गुडीको दुष्ट स्थान होइथाय कारण एगुडीको त्रिक भाव कुहा जाय थाय। तेबे गुरु आपणकर अष्टम एवं एकादश भावर अधिपति अटंती। तेबे प्रथम कथा हेउछि गुरु जेतेबेले आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करिवे तो आपणकर बाणी रे नियंत्रण आसीबो। अर्थात जेउ जगार आपणकु जेतिकी एवं जेउ भली कहिबार अछि सेही कम्युनिकेशन स्किल्स गुरु आपणको प्रदान करिवे। एहा सहित आपणकर ज्ञान रे वृद्धि हेबो, आपणको कथार बहुत अधिक महत्व रहिबो, आपणको कथा द्वारा अन्य माने आपणको आडको आकर्षित हेबे। तेबे जेहेतु गुरुंकर दृष्टि अष्टम भाव उपरे रहुछि तेनु अष्टम भावर दोष कारणरू आपण अधिक ज्ञान देखैबा कारणरू एवं जेउठारे आपण किछि न कहिबा कथा सेठारे अधिक कहिदेबा कारणरू आपणक निज लोक मानक सहित ही आपणकर मनांतर मतांतर होई पारे। तो एही कथार आपण विशेष भाबरे ध्यान रखिबे। एहा व्यतीत आपणकर टिके डेंटल इश्यू देखा देई पारे किंबा बेले बेले आपण छोट छोट कथा को नेकी बहुत अधिक चिंता करि पारंती, आपण टिके अधिक ओवर थिंकिंग करि पारंती। तेबे गुरुंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ एवं अष्टम भाव उपरे रहुतिबा हेतु आपणकर रोग ऋण एवं शत्रु संख्या वृद्धि होई पारे। तेणु एई सब जिनिस प्रति आपणको ध्यान रखिबार अछि। पूर्वरु गुरु आपणकर प्रथम भावरे थिले, एहा आपणको अधिक शुभफल प्रदान करुथिला कारण गुरु जेतेबेले आपणको प्रथम भावरे गोचर करुथिले तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम नवम एवं आपणकर नवम भाव को देखुथिले। तो निहाती भावरे एही वर्ष मध्यरे आपणक भाग्य रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिथिबे। भाग्य बलरे आपणको बहुत किछि प्राप्ति होइथिबो। केउठारे ना केउठारे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य बहुत अधिक उन्नति आसीथिबो। सप्तम भावरे दृष्टि थिला तेणु आपणकर वैवाहिक जीवन रे मध्य सुखमय होइथिबो। आपणकर जदि आपण अविवाहित थिले आपणकर विवाह मध्य होइथिबो। तेणु गुरु आपणकर प्रथम भावरे आपणको अधिक शुभफल प्रदान करुथिले। तेबे वर्तमान गुरु जेतेबेले आपणकर द्वितीय भावरे अछंती ताहा आपणकर क्यारियर रे किंतु बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिवो कारण आपणकर दशम भाव उपरे मध्य गुरुंकर दृष्टि रहुछि। तेबे षष्ठ भावरे दृष्टि पडुथिबा हेतु आपणकर क्यारियर रे आपणक विरुद्ध रे पॉलिटिक्स होई पारे। एहा व्यतीत आपणको आपणकर खाद्य पानीय उपरे मध्य विशेष ध्यान रखिबार अछि। लिवर डाइजेशन ए सब रे टिके प्रॉब्लम देखा देई पारे।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ପାରିବେ ତ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଆପଣ ସେତିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଆପଣ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତେବେ ଗୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ଧନର ଭାବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂସ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 15 ମଇ ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ, କାଉନସିଲିଂ କିମ୍ବା ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିପାରେ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏପରି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। କିମ୍ବା ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଭଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜର କାମ ଉପରେ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସେସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେସବୁର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଦଶା ଚାଲି ନାହିଁ। ଶନି 7.5 କିମ୍ବା ଶନି 8.5 ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶା ଚାଲିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଠାରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ଭଳି କଥା ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଏହି 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।